Mosquée d'Hérouville, rappel du 31 mars 2020. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، mes frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتوقف معكم في هذه اللحظات المباركة عند آية الكرم والقرب الإلهي. J'aimerais bien m'arrêter avec vous autour d'un verset coranique qui nous présente la proximité et la générosité de notre Seigneur, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de l'invocateur quand il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. C'est le verset 186 de la deuxième sourate Al-Baqarah, la vache. وفي الحديث القدسي الجليل الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Allah exalté soit-il dit: Je suis tel que mon serviteur m'imagine, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée plus noble encore. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui en toute hâte. C'est un hadith sacré transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Abu Hurayra, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Et ce hadith est bien rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. معشر الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، هذه الآية المباركة وهذا الحديث الشريف يعرضان علينا التجارة مع الله، يعرضان علينا رحمة الله الواسعة، يعرضان علينا فضل الله العظيم. ما أعظمه من إله ربنا القدير الرحيم، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويمنح الجزيل، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة عن عباده ويفرح بها، ويعفو عن السيئات. إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأبر بخلقه من أنفسهم. إله كريم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إله كريم يفرح بتوبة عباده أشد فرحا من الضال إذا وجد ضالته. إله كريم يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد، ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو، وهو العفو الرحيم. إله كريم يدعو المعرض عنه من قريب، ويتلقى المقبل عليه من بعيد، ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
ما أكرمه من إله. ربنا البر الرحيم العزيز الكريم الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. فأقبلوا على الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يات بكم الله جميعا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Mes chers frères et sœurs, ce verset coranique et ce hadith prophétique nous présentent un commerce bien réussi avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous présente une miséricorde infinie et une générosité sans borne d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur le Tout-Puissant et miséricordieux, qui exauce les invocations de ceux qui l'implorent et les soulage de leur détresse, qui dispense largement ses bienfaits, pardonne les péchés, accepte le repentir de ses serviteurs et les absout de leurs fautes. Un Dieu qui est plus tendre envers ses serviteurs que la mère envers son enfant, plus bienveillant envers ses créatures qu'ils ne le sont envers elles-mêmes. Un Dieu prêt, jour et nuit, à accueillir le repentir des pécheurs. Un Dieu qui se réjouit du repentir de ses serviteurs, plus que ne se réjouit l'homme égaré qui retrouve son chemin. Un Dieu qui rétribue chaque bonne action en la comptant jusqu'à 700 fois au plus, mais qui ne compte chaque péché qu'une seule fois ou le pardonne. Un Dieu qui est proche, tout proche, qui appelle celui qui s'éloigne de lui et qui va à la rencontre de celui qui vient à lui et qui dit: s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en toute hâte. C'est un Dieu tout-puissant et généreux, indulgent et compatissant, le Seigneur du trône sublime qui fait absolument ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et qui dit: fuyez donc vers Allah et faites la course dans les bonnes œuvres et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin de gagner la réussite. Barakallahu fikum mes frères et sœurs. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارحمنا بهذا الدين قائمين وقاعدين وراقدين وفي كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين.